Hello, you're watching Hornbill TV's Northeast Express Bulletin. Tripura Chief Minister Dr. Manik Saha announced on Tuesday that the BJP has set a target of enrolling 12 lakh new members during its 40-day-long membership drive, which began on September 3. The initiative, he said, was aimed at strengthening the party's political presence and expanding its ideological base across the state. He said this year the party aims to reach around 12 lakh members, nearly double the current membership count. The Chief Minister further explained that a membership drive will be actively conducted across all booths, mandal offices and district headquarters. আপনারা সবাই জানেন যে আমাদের সর্বভারতীয় স্তরে যে টার্গেট 10 কোটি প্লাস প্রথম পর্যায়ে এবং গত যে মেম্বারশিপ ড্রাইভ হয়েছিল সর্বভারতীয় স্তরে আমাদের প্রায় 18 কোটি ছিল এবং ত্রিপুরা প্রদেশে আমাদের যখন আমাকে বানানো হয়েছিল মেম্বারশিপ ড্রাইভিং চার্জ 2019-এ তখন আমাদের ত্রিপুরাতে প্রায় 1,24,000 মেম্বার ছিল। সেই টার্গেটকে আমরা বাড়িয়েছি, আপনারা সবাই জানেন যেটা আমাদের ছিল, অর্থাৎ প্রায় 6,50,000 আমরা মেম্বার আমরা তৈরি করি এবং এইবার আমাদের ত্রিপুরার যে টার্গেট প্রদেশের তরফ থেকে দেওয়া হয়েছে প্রায় 12 লক্ষর মতো, অর্থাৎ ডাবল। এবং এই বিষয়ে আমাদের প্রশিক্ষণ হয়েছে এবং সেখানে বলা হয়েছে কিভাবে আমাদের টার্গেট আমরা অ্যাচিভমেন্ট করব এবং সেটা আজ থেকে এখানে শুরু হয়ে গেল। এবং আমি নিশ্চিত যে ভারতীয় জনতা পার্টির যে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আমাদের পার্টি চলে এবং ভারতীয় জনতা পার্টি আমরা জানি যে একটা ফ্যামিলির মতো পার্টি এবং এখানে এই সদস্যতা অভিযানের মাধ্যমে আমরা বুথ স্তর পর্যন্ত আমরা যাব, সব মানুষকে আমরা চেষ্টা করব যাতে সদস্য বানানোর যে আমরা টার্গেট নিয়েছি সেটা অবশ্যই আমরা করব। এর মাধ্যমে আমাদের যে পার্টি যে দেশ গঠনের যে চিন্তা ভাবনা করে এই সদস্যতা অভিযানের মাধ্যমে যখনই সদস্য হবে তখন আপনারা দেখবেন যে আমাদের মধ্যে কিন্তু কনফিডেন্স অনেক বেশি ডেভেলপ করবে, যে আমাদের রাজ্য এবং দেশকে আমরা আমাদের মাননীয় যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি যেভাবে দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, যে একটা পর্ব, সেই পর্বের মধ্যে রয়েছে আমাদের সদস্যতা অভিযান। আমরা দেখেছি গতকালকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদের এই সদস্যতা অভিযানের শুরুয়াত করেছে। আজকে আমরা রাজ্য থেকে শুরু করব মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে। আজকের এই শুভ মহতী অনুষ্ঠানে উপস্থিত রয়েছেন আমাদের এবং সারা রাজ্যের প্রিয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা মহোদয়। সংগঠনের মূল যে স্রোত, যে পর্ব, তার মধ্যে সদস্যতা অভিযান। সেই সদস্যতা অভিযানের জন্য আমাদের 2014 সালে আমাদের সেই সময় রাষ্ট্রীয় সভাপতি ছিলেন অমিত ভাই শাহজি এবং মোদিজির নেতৃত্বে তখন আমাদের অনলাইন মেম্বারশিপ চালু হয়েছিল এবং সারা বিশ্বের মধ্যে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি থেকেও ভারতীয় জনতা পার্টি বিশ্বের সবচেয়ে বড় পার্টি হিসাবে সেই সময় 2014 সালে হয়েছিল। তারপর থেকে জয়যাত্রা শুরু হয়েছে এবং আজকে 2024-এ আমরা দাঁড়িয়ে আবারও নতুন করে সদস্যতা অভিযান আমাদের সভ্যপদ নেওয়ার জন্য আমাদের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব তা স্থির করেছে। 2 more persons died in Manipur on Monday after sustaining injuries as suspected militants continue drone strikes at fringe areas of the valley. This comes a day after a woman was killed and over 10 people were left severely injured at Kodruk village in Imphal West. According to reports, another drone strike was launched, dropping 3 bombs at Senjam Chirang in Imphal West at around 6:20 p.m. A bomb struck the roof of a residence at Senjam Chirang Maning Lekai. Another fell on the alley beside his house, while a third bomb exploded near a river bank. A 23-year-old woman was struck by a splinter on her stomach. She has been rushed and admitted to Raj Medicity. A 56-year-old man
also sustained minor injury on his shoulder by the blast. He was given first aid at a dispensary of Sen Jamchirang and being discharged. Aigi iming huyam omila ai sinama mayali kai dagini mera pabi ki secretary pujari chanti laire na khoji tangdu laita na khara wakhan je khara chakthok sarubani adubu ngasi pung manga taramdai saida khanghodana nganang kantruk ta thokiba misi mina yaugibdo adugi mawong sida moi ja khoi je em lauraga tawrage habi mata dawna pung manga taramdai sida nungmai adibdi bambula kapade na pura khoi yumda lebam jabang khangdre aduga bom to thadare aduga drone dagi ju bom thadare khoi samna da khelaga lehauribani khoi lan mijingji aduga sumaina khoi kayam kuina kayam wana hingkho haibano khoi gi biren na khoi gi manipur sarkar se sumaina chingong chingya da leiba rural area da leiba khoi gi ima iben ejagi leiba kano people prajar miam je kayam kuina wahan bigi doino aduga khoi yam ware haibasi yam waba haiba je haininga le je haibado bo haiban ba thoktraba timing du yaure khoi sijira hingjira haibagi wakhalon bo isa chu je heng kari o hewga ge haibagi wakhalon bo samoi jida khoi ta chengna ta na thinbaga jamana re tunggi mirona kamai ta hoba khoi na hujingna kamai na hingjira haibaje chuji subam khangda adagi sa ji sabam khangda charam tharang khangdege khoi khunjigi paja da natana khoi gi manipur da leiba chingkong chingya da leiba rural area da leiba ima iben leiba miyam jingje asuk yamna warba tamphamjida media da kaidadi shanti leire na laure aduga hujingna kari gi shanti leitrino ba shanti leiriba mafam je leihanba kaidoge chingi shanti ori braba chingi shanti khaktara akoi khut yaudri ji kari gino khut yaudra moina ko chinda leihalaga akoi je angang masa sanapo sanabagi type ta ibungo kape nang chi sa nga lerga kapatha pharga leibi adugi phibamda khoi je thambiri branga sigi sarkar je. Tripura Chief Minister Manik Saha on Tuesday launched the BJP's membership drive at the party state headquarters with State Unit President Rajiv Bhattacharjee in attendance. This initiative follows Prime Minister Narendra Modi's kick-off of the nationwide membership drive in Delhi on Monday, where BJP President JB Nadda was also present. The party has set an ambitious goal for this membership drive, aiming to enroll 12 lakh members in Tripura. Saha explained that he renewed his own membership using a mobile app and highlighted the party's broader goal of achieving 10 crore new members in the first phase of the drive across the country. त्रिपुरा प्रदेश बीजेपी का जो सभापति है वो भी ले रहा है और धीरे धीरे सभी यहाँ तो है ही, जितना हम लोग का कार्यकर्ता विभिन्न स्तर का है वो भी ले रहा है और मैं समझता हूँ ये हमारा पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर सिस्टम ऑफ आवर बीजेपी की ये सदस्यता अभियान होता है। और आप जानते हैं जब 2019 में मुझे सदस्यता अभियान का मुझे इंचार्ज बनाया था तो उस वक्त त्रिपुरा में हम लोग का टारगेट 3 लाख लिए थे हम लोग और वहाँ 3 लाख से ऊपर मतलब 6,50,000 हम लोग बनाए थे यहाँ पर। और इस बार जो टारगेट है सर्वभारतीय स्तर में अभी फर्स्ट फेज में 10 करोड़ प्लस टारगेट है, उसके बाद फिर से वो धीरे धीरे होता रहेगा क्योंकि आप जानते हैं लास्ट टाइम हम लोग जो लेटेस्ट जो सदस्यता अभियान में मिला है वहाँ सर्वभारतीय स्तर में अबाउट 18 करोड़, तो इस बार 10 प्लस फर्स्ट फेज में वो धीरे धीरे और आगे बढ़ेगा और डबल होगा। ये त्रिपुरा में हम लोग का टारगेट लिए हैं 12 लाख, तो ये भी मैं समझता हूँ ये होगा। आप देखें कुछ दिन पहले भी हम लोग जितना इलेक्शन यहाँ पर लड़े माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारा सर्वभारतीय सभापति जेपी नड्डा जी जिस तरह देश को आगे बढ़ा रहे हैं, पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं, इससे समर्थन पूरी तरफ हमारा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जनता का है और मैं समझता हूं जो टारगेट हम लोग लिए हैं ये जरूर फुलफिल होगा। और राज्य का अगर आगे बढ़ाना है, देश का अगर आगे बढ़ाना है, भारतीय जनता पार्टी को मैं समझता हूं जरूर ये आस्था ये मेंबरशिप से और मतलब इसी में मालूम पड़ जाएगा जनता कितना भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और आज से शुरू हो गया राज्य में और मैं सभी त्रिपुरावासी को मैं
ये कहना चाहता हूं कि आप लोग सामने आइए। भारतीय जनता पार्टी एक फैमिली एक हम लोग एक साथ रहते हैं, एक फैमिली जैसा है और देश को भलाई के लिए, देश को आगे बढ़ने के लिए, और हमारा भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र जो है वो है पहले देश, उसके बाद पार्टी, उसके बाद अपना खुद। तो ये तभी फुलफिल होगा। देश को अगर आगे बढ़ाना है, सब अगर आए, एक साथ हो और देश को आगे बढ़ने के लिए सबको आना चाहिए, यही मुझे कहना है। Meanwhile, Tripura BJP President Rajiv Bhattacharjee also added that Sadasyata Abhiyan is a festival of BJP. Since 2014, the membership drive has been started online and that BJP will run a membership drive through missed calls. पार्टी का एक पर्व होता है संगठन का, सदस्यता अभियान, मेंबरशिप ड्राइव। तो 2014 से आप लोग जानते हैं हमारा देश में हमारा ये मेंबरशिप भाजपा ऑनलाइन चालू किया था और विश्व में सबसे बड़ा पार्टी के नाते मेंबरशिप हुआ था। 2019 में भी हुआ और अभी 2024 में हम लोग खड़ा है। 2024 के लिए भी हम लोग मेंबरशिप, राष्ट्रीय बीजेपी पार्टी ने वो मेंबरशिप ड्राइव चलाएगा मिस कॉल जरिए 8800002024 इसी नंबर से। और कल इसका शुरुआत हुआ है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनका शुभारंभ किया है। आज त्रिपुरा स्टेट से माननीय मुख्यमंत्री प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह जी के नेतृत्व में आज त्रिपुरा में मेंबरशिप ड्राइव चालू हुआ है और त्रिपुरा में भी अलग से एक लक्ष्य रखा हुआ है और हम लोग आगे बूथ स्तर तक मेंबरशिप ड्राइव अभियान हम लोग चलाएंगे। In a crackdown on illegal migrants in Assam, at least 28 Bengali Muslims who were declared as foreigners by the foreign tribunals in Assam's Barbeda district were detained on Monday and sent to a foreigner transit camp. According to reports, one each from 28 families from different areas of the district were called to the police stations on Monday, following which they were called to the SPE office and were taken away. The said people were reportedly declared foreigners after several hearings. Assam Home Department has earlier informed that a total of 119,570 D voters or doubtful voters were there in the state, out of which 54,411 were declared foreigners by tribunals. কিন্তু বর্তমান গুমাত কি তার ভোট চলি আছে কিন্তু বরবরেতে এই ঘর করার কারণে হাতান ভোটার ভোট কি হয়ে যায় কি হওয়ার পিছত তার ভোটের ভোট কি হয়ে যায় কি হওয়ার পিছত তার ভোটের ভোট এই কাগজের ভোট ঠিক হয়ে যায় ই তার মানে নদী ভাঙার পিছত আকৌ নদী ভাঙার পিছত এই কাল তরং ডিস্ট্রিক্টত তাতে তাই ঘর বস্তি কৰি আছে বা কিবা খেতি খোলা কৰি তাতে বসবাস কৰি আছে ইফালে তার মাটি নাই সব মাটি সরব নদী খোৱাই উঠাই লৈ গৈছে তেতিয়া তাই যেতিয়া আৰু হাকিমে তার কেসটো চলি আছে তাই ম্যাজিস্ট্রেটে সুধিছে যে আপনি ক'ত থাকে এই মানুহটো কৈছে যে আমি তরং ডিস্ট্রিক্ট থাকো আমি পৰিয়ালটো লৈ তাতে কিবা অভিযোগ কৰি আছো সেই কাৰণে এই কেসটো তাৰ বেয়া কৰি ফেলছে সেই কাৰণে Legislators of Tripura, including Chief Minister Dr. Manik Saha on Tuesday, cast their vote for the Rajya Sabha by-election. The process began at around 9 a.m. Tripura BJP Chief Rajiv Bhattacharjee has been named as a candidate for the by-election from the ruling party. Opposition CPIM has fielded senior SC leader Sutan Das. The polls were necessitated after former Rajya Sabha MP Biplab Kumar Deb was nominated for Rajya Sabha in 2024. राज्यसभा का इलेक्शन है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो हम लोग मनोनयन दिए वो है हमारा त्रिपुरा प्रदेश बीजेपी का सभापति श्री राजीव भट्टाचार्य और टोटल बीजेपी ITFT त्रिपुरा मता को लेकर 47 वोटर्स 47 वोट टोटल हम लोगों की तरफ मैंने हमारे राजीव भट्टाचार्य उनके तरफ उनको मिलेगा तो इसमें कन्फर्म वो हो जाएगा। हम लोग जीतेंगे ऑलरेडी 2 को छोड़ के बाकी सब ने यहाँ पर वोट डाल दिया है और मैं समझता हूँ ये रिजल्ट के लिए हम लोग बैठे हुए तो रिजल्ट निकलेगा।
और जीत तो हो ही गया, रिजल्ट का बाकी है। और त्रिपुरा के लिए ऑलरेडी राजीव जी बोल दिए हैं, त्रिपुरा के लिए बहुत काम करना है। राज्यसभा में जाके त्रिपुरा के बारे में बात करेंगे और त्रिपुरा के लिए कुछ करेंगे। না দেখুন, আমাদের 2018-তে ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বে সরকার আসার আমরা ত্রিপুরা রাজ্যে সরকার পরিবর্তন হয়েছে, ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বে সরকার পরিচালিত হয়েছে। 2023-এও দ্বিতীয়বারের মতো সরকার এখানে আমরা ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বে সরকার পরিচালিত হচ্ছে। আর এই সরকারের মূল প্রাথমিকতা হলো মানুষের জন্য কাজ করা এবং সমাজের জন্য কাজ করা। আমরা ক্ষমতার জন্য শুধু রাজনীতি করি না, মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে মানুষকে সহযোগিতার জন্য আমরা কাজ করি। আমাদের সরকার ডাবল ইঞ্জিনের সরকার, সেই প্রচেষ্টাই আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যে করে চলছে। এবং বিশেষ করে আমরা জানি যে নরেন্দ্র মোদীজির নেতৃত্বে সরকার দিল্লি পরিচালিত হচ্ছে এবং উত্তর পূর্বাঞ্চল স্বাধীনতার পর থেকেই আমরা যদি দেখি, এই উত্তর পূর্বাঞ্চল বিশেষ করে ত্রিপুরা রাজ্য বঞ্চিত ছিল। নরেন্দ্র মোদীজি 2014-তে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর ওনার যে প্রাথমিকতা সেটা হলো উত্তর পূর্বাঞ্চলকে উন্নয়ন করা, উত্তর পূর্বাঞ্চলকে ভারতবর্ষের মানচিত্রে সমস্ত জায়গায় নাম্বার 1-এ নিয়ে যাওয়া, সেই প্রচেষ্টা নরেন্দ্র মোদীজি করেছেন। এবং বিশেষ করে আমাদের এই উত্তর পূর্বাঞ্চলের মধ্যে ত্রিপুরাকে আলাদাভাবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সেই দ্রুততার সঙ্গে আজকে ন্যাশনাল হাইওয়ে বলুন, আজকে রেলওয়ে কানেক্টিভিটির কথাই বলুন, আমাদের ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টের কথাই বলুন, সমস্ত দিক থেকে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যকে সমৃদ্ধিশালী করার লক্ষ্যে আমাদের প্রধানমন্ত্রী সেইগুলি করেছেন। এবং আমি আজকে যেহেতু নির্বাচন চলছে, নির্বাচনে জয়ী হয়ে আমি আশা করি যে ত্রিপুরা রাজ্যের এই যে কর্মযজ্ঞ চলছে, উন্নয়নের কর্মযজ্ঞ চলছে, সেইগুলিকে আরও দ্রুততার সঙ্গে কিভাবে করা যায় সেগুলি তুলে ধরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে, এটাই প্রাথমিকতা দিয়ে আমি কাজ করব। A combined team of state and central forces has recovered huge cache of arms, ammunition, explosives and warlike stores during search operations conducted in the fringe and vulnerable areas of Kakching and Kangbogbe districts in the past 24 hours. According to police reports, in a joint operation, the combined team recovered 2 SLR along with 2 magazines, 1 pistol with magazine, 25 live ammunition rounds, 2 Baofeng radio sets and 2 PB covers from Kakching Lamdong in Kakching district. In another joint operation, combined team of state and central forces recovered 10 to 12-inch single-bore barrel rifles, 1 improvised mortar, 9 improvised mortar barrels, 20 Galadin sticks, 30 detonators, 10 meters of fuse, 2 country-made rockets, 2 kg of lead shot, 94 fired cases, 5 radio sets, 5 radio set chargers, 4 radio set adapters, 2 radio set spare batteries, 4 bulletproof harness without plates and 1 helmet from Kangchup Polan in Kangbogbe district. The recovered items have been handed over to the concerned district police stations for further legal proceedings, police reports said. The Assam government on Monday distributed regular appointment letters to 23,956 contractual teachers with the aim of improving the education system in the state. Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma presented the letters to contract and state pool teachers of higher and lower primary schools under comprehensive education, Assam, at a formal function held at the Kanabara Veterinary College grounds in Guwahati. Reflecting on the government's journey since taking office in 2021, Sarma highlighted that the Assam government had initially pledged to create 1 lakh government jobs. Assam CM Sarma promised the creation of an additional 50,000 jobs by May 2025, aiming to bring the total number of jobs created under his administration to 2 lakhs. Could regularize, rather freshly recruit all the contractual teachers who were working under various schemes. Today is a red letter day for the Assam education system, that in one meeting we have regularized, rather freshly recruited 24,000 teachers, and this will add strength to our effort to improve education system. Once again, a huge quantity of banned narcotic substances, cannabis, has been seized from Assam Tripura borders Churai Bari on Assam's Karimganj district on Monday evening. The seized goods of 102 kilograms of ganja,
stashed in 46 packets were recovered from a truck bearing registration number AS01 GC0789 coming from Agardala and was on its way to Bihar. The driver, identified as Sahib G. Tribura, a resident of Ambassa in Tribura, has been arrested in this connection, informed Additional SP Karimganj Pratap Das. The seized cannabis are worth more than 20 lakhs in the black market. डिस्ट्रिक्ट एंटी नार्कोटिक्स ऑपरेशन चलि থাকে রেগুলারলি এনেকে আজিও আমরা একটা স্পেশাল টাকা আমি নেকা সেটআপ করেছিল তো আমার জোড়াইবাড়ি ওয়াচ পোস্ট তাতে আমি এটা ভেহিকেল ট্রাক ডিটেক্ট করেছো তার গাড়ি নম্বর AS01 GC0789 তাতে আমি সাসপেক্টেড গাঞ্জা রিকভার করেছো 46 প্যাকেটস তার টোটাল ওয়েট হব 102 কিলোস আর লগতে আমি এজন ড্রাইভারক এপ্রিহেন্ড কৰিছো তাৰ নাম হ'ল সাহেব জি ত্ৰিপুৰা ত্ৰিপুৰা মানে ৰেচিডেণ্ট হয় আৰু ইতিমধ্যে আমি এটা কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিছো আৰু আমি ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি আছো যিখিনি আমাৰ গাঞ্জা ধৰা হৈছে তাৰ বজাৰ মূল্য more than 50 লাখ হ'ব বেলেগ ষ্টেটৰ পৰা আমাৰ মানে ষ্টেট হৈ গৈ আছে 01 GC0789 আর যে লড়া ধৰা হৈছে ড্ৰাইভাৰ আছে সাহেব জি ত্ৰিপুৰা तो मैंने स्मगलिंग को ये है जहाँ फॉर्मेलिटी चली है केस रजिस्टर হৈছে That's all for now. Keep watching Hornbill TV.